Da li znate da se program Corpus ne može kupiti direktno od proizvođača? Autor programa je odlučio posvetiti se razvoju, a prodaju prepustiti drugima. Zbog toga postoji više poduzeća koji se bave prodajom programa Corpus. Te tvrtke kupuju program od proizvođača, odnosno autora, i onda ga prodaju krajnjim korisnicima. Jedno od tih poduzeća je i moja tvrtka koja se zove Red Cat Multimedia. Trgovački naziv proizvoda koji prodajem je Corpus Red Cat ili skraćeno Corpus RC. Prirodno, mnogi se pitaju koja je razlika između korpusa Red Cat i drugih korpusa. Pozdrav svima, ja sam Dejan Novački, a vi gledate novu epizodu kanala Corpus Red Cat. Danas objašnjavam koja je razlika između korpusa Red Cat i drugih korpusa. Za one nestrpljive postoji više od 20 bitnih razlika. Nastavite gledati da otkrijete o čemu se radi. Autor korpusa distributerima daje, odnosno prodaje osnovni dio programa. Zbog toga svi korpusi imaju potpuno jednaku osnovnu funkcionalnost. Još se kaže da su programi kompatibilni. Ipak, softverski paket koji se instalira sadrži puno više od osnovnog programa. Dodatne stvari koje dolaze u instalaciji mogu činiti veliku razliku. Danas nas najviše zanima po čemu je poseban korpus Red Cat. Jedna od prvih razlika su pomoćni dekori. Komercijalni dekori su najbitniji jer prikazuju stvarne, pločaste materijale. Ipak, za bolji prikaz projekta treba nešto više. U korpusu RC se nalazi dekori za prikaz laminata, stakla, metala, ogledala i keramičkih pločica. Postoji i skala osnovnih boja koje imaju 3 nivoa refleksije. Tu se nalazi i masivno drvo koje ima različite stupnjeve završne obrade. Druga razlika je u pomoćnim elementima. Oni imaju uglavnom estetsku ulogu jer doprinose boljem vizualnom dojmu. Osim toga, mogu biti funkcionalni jer služe za prikaz veličine, odnosno oblika prostora. Za početak, to su zidovi. Mogu biti vanjski, unutrašnji ili pregradni. Mogu imati vrata ili prozore. Strop sa svjetlom sadrži podesivu rasvjetu. Elementi instalacija služe kao orijentacija za položaj prekidača, utičnica, izvoda za vodu ili odvod. Elementi za rasvjetu čine treću razliku između korpusa Red Cat i drugih korpusa. Iako se tako svjetlo ne vidi u korpusu, ima vrlo važnu ulogu u izradi fotorealističnog prikaza. U instalaciji su visilice raznih veličina, idealne za blagavaonice. Klasične plafonjere su neizostavne u svakoj kuhinji. Usmjerena svjetla stvaraju odličan noćni dojam. Plošni paneli mogu biti na stropovima ili zidovima. LED trake su korisni dodatak elementima koji podiže i estetski dojam. Neki gotovi elementi, kao što su to radne ploče, na sebi imaju već ugrađene LED trake. Prozori mogu imati svjetlo i lamele za dodatni ugađaj. U korpusu Red Cat nalaze se i dekorativni elementi. Iako nemaju funkcionalnu ulogu, estetski su vrlo korisni, pogotovo kad se radi fotorealistični prikaz. To su tanjuri, razne posude, vaze, pribor za jelo, salvete i stolnjaci. Više od 50 umjetničkih slika, fotografija i ilustracija dodatno će uljepšati svaki projekt. Osim početne baze kuhinjskih elemenata, u korpusu RC postoje i dodatni elementi. To su za početak radne ploče. Originalni korpusov prikaz radnih ploča nije pretjerano dobar. Zato u korpusu RC postoji radna ploča sa zaobljenim prednjim rubom. Radne ploče s kosim rubovima se brzo prilagođavaju kosim završecima. Isto vrijedi i za zaobljene radne ploče koje se pojavljuju kod izrade šanka. Radna ploča s LED trakom brzo i efikasno podiže izgled svake kuhinje. Fronte mogu biti od iverala ili lakiranog medijapana. Mogu biti s klasičnim ili profilnim ručkicama. Umjesto ručkice može biti utor. Neke fronte su ravne, neke s ukladama, a neke sa staklom. Sudoperi raznih oblika i veličina mogu se koristiti odmah ili biti osnova za vlastite modele. Sve ručkice i nogice u korpusu RC se renderiraju u fotorealističnom prikazu. Nema čudnovatnih rupa ili praznina. Korpus Red Cat voli da aparati budu elementi, a ne 3 modeli, zato jer se tako mogu renderirati u fotorealistični prikaz. Više od 600 grijačih ploča i pećnica najvećih proizvođača: Gorenje, Electrolux, Končar, Kandi, Beko, Samsung, Miele, Bosch i Whirlpool. Podesive ladice u korpusu RC omogućavaju modificiranje nakon ugradnje.
Izmjene mogu biti globalne, pa obuhvaćaju dimenzije ili tip ladice, ali mogu biti i puno detaljnije. Može se pojedinačno mijenjati svaki detalj ladice, uključujući veličinu i položaj svake pojedine daske. Svim rupama se može promijeniti promjer i dubina. Ove ladice se mogu transformirati u bilo koji komercijalni model. To je pogotovo korisno za manje poznate ili tek predstavljene modele kojih još nema u korpusu. Uz korpus RedCat se besplatno isporučuje LuxRender, alat za izradu fotorealističnog prikaza. Upotreba je iznimno jednostavna i svodi se na nekoliko klikova mišem. Uz ovaj alat projekti iz korpusa dobijaju novu estetsku dimenziju. Dokumentacija mora biti informativna, ali i privlačnog izgleda. Korpus RedCat dolazi s pažljivo izabranim i dotiranim predlošcima za izradu dokumenta. Na zahtjev kupaca besplatno se radi usklađivanje s njihovim grafičkim potrebama. To uključuje dodavanje logotipa tvrtke, adrese i drugih podataka po želji klijenta. Jedan od prvih dodataka u korpusu RC je bio pomoćnik za izradu elemenata. On omogućuje jednostavnu izradu kuhinjskih elemenata. Čak i potpuni početnici s njime mogu brzo napraviti novi element po svojoj želji. Dovoljno je proći kroz ilustrirane parametre i novi element je gotov. Ovo je bilo prvih 10 razlika između korpusa RedCat i drugih korpusa. Ako vam se sviđaju, pritisnite tipku like ili sviđa mi se. Postoje projekti koji su zbog složenosti pravi izazov za manipulaciju. Zato korpus RC ima dodatak za brzo sakrivanje elemenata. Samo jednim klikom miša sakrijte ili pokažite sve elemente nekog tipa. Na brzinu sakrijte viseće elemente, radne ploče ili zidove, a možda smetaju podnji elementi, cokle ili strop. Sa samo nekoliko klikova projekt može postati puno jednostavniji za obradu. Neki elementi ili daske mogu imati napomenu ili primjedbu. Njih postavlja korisnik da bi opisao neke posebne situacije ili želi ukazati na zahtjevni postupak obrade ili manipulacije. Posebna skripta korpusa RedCat će sve napomene iz projekta staviti u zajednički dokument. To znatno pomaže da sve napomene i primjedbe budu evidentirane i obrađene. Korpus je postao složena aplikacija koja barata s velikom količinom podataka. Veliko znanje i iskustvo je potrebno da bi korisnik znao gdje se što nalazi. U korpusu RC skripte za brzu navigaciju omogućavaju da se jednim klikom otvori prava mapa. Izuzetno korisno za brzi pristup mapama s dekorima, projektima, elementima ili možda slikama. To je pogotovo korisno za one koji imaju više različitih instalacija korpusa. Semafor je jedna od najomiljenijih skripti korisnika korpusa RedCat. Posebno je vole oni koji žele totalnu kontrolu u složenim projektima. Ovaj dodatak omogućava brzo i jednostavno mijenjanje dimenzija i položaja elemenata pomoću miša. Promjene se rade u koracima od 1, 10 ili 100 mm. Sve se radi na klik mišem bez potrebe za stalnim upisom brojeva. Raditi se može i sa više elemenata odjednom. Ako treba, na primjer, povećati visinu jedne kolone i 5 visećih elemenata za 100 mm, dovoljan je samo jedan klik mišem. Ova skripta radi druge stvari, koje obični korpus ne može. Ona može mijenjati kuteve elemenata po svim osima, idealno za napraviti kosi strop. Postavljanje gerunga ili kosog reza je u klasičnom korpusu vrlo složen i dugotrajan posao. Izbjegavaju ga i vrlo iskusni korisnici. U korpusu RedCat skripta za gerung ovaj posao odrađuje doslovno u sekundama. Ponekad na plohama treba raditi izreze. Oni mogu biti ravni ili zaobljeni, u kutu, sa strane ili u unutrašnjosti. Korpus RC sa skriptom za izrazivanje omogućava brzo dodavanje jednostavnih izreza. Nema potrebe za poznavanjem složenog alata za rad s krivuljama. Dovoljno je nekoliko klikova mišem i izraz je gotov. Spojnice, panti, britvele, šarke, baglame, šarniri. Tako puno izraza za jednu stvar koja postoji u još više vrsta i izvedbi. Korpus RedCat ima skriptu za brzo dodavanje spojnica. Ona omogućava brzo kreiranje, modificiranje i postavljanje spojnica. Svaka promjena parametara se može vizualno testirati prije stvarne upotrebe. Iako mnogima nije potrebna, ova skripta korpusa RC je pravi dragulj. Ona omogućava CNC bušenje. Korisna je i onima koji imaju jako malo iskustva. Vizualno bušenje kroz bogato ilustrirane parametre omogućava brz rad sa rupama. Nema potrebe za programiranjem i kompliciranim makronaredbama.
Ovo su bile prednosti korpusa Red Cat koje se nalaze u samom programu. Ako želite i dalje gledati ovakve video materijale, pritisnite tipku subscribe ili pretplati se. Došli smo i do razlika koje nisu vidljive u programu, ali su čvrsto vezane za njega. Jedna od njih je personalizirana edukacija. Kao što i ime govori, ova edukacija se prilagođava svakom pojedinom korisniku. Kao prvo, prilagođava se u vremenu. Termini edukacije se mogu dogovoriti za svaki sat posebno. To može biti u bilo koje doba dana. Radi se onda kad korisnik ima slobodnog vremena. Može se započeti bilo kada i raditi kontinuirano svaki dan, a može i po potrebi u više navrata. Osim toga, radi se gradivo koje korisnik želi i koje mu je potrebno. To mogu biti i projekti koji su mu trenutno najbitniji. Na Red Cat stranicama postoji i forum. To je mjesto gdje korisnici mogu postavljati pitanja i dobiti korisne informacije. Forum je poseban zbog toga što omogućava razmjenu iskustva među korisnicima. Dakle, korisnici mogu pitati, ali i odgovarati jedni drugima. Neki se možda žele pohvaliti ili jednostavno podijeliti svoje iskustva, dobra ili loša. Forum je podjednako koristan za iskusne korisnike i za početnike. Korpus Market je mjesto za razmjenu i trgovanje. Na ovoj internet stranici možete pronaći razne stvari za korpus. Tamo su razni dodatni elementi, aparati, projekti i skripte. Neke stvari se plaćaju, a neke su besplatne. Provjerite jer je velika mogućnost da nađete nešto korisno. Korpus Market ima još jednu zanimljivu mogućnost. Omogućava korisnicima korpusa RC da prodaju svoje elemente ili druge stvari za korpus. Oni altruistički raspoloženi mogu i darivati svoje radove. Izbor je na vama. Došli smo do kraja osnovnih prednosti korpusa Red Cat. Sve nabrojano se nalazi u instalaciji standardne ili pro verzije ili je dostupno za besplatno preuzimanje na Red Cat internet stranicama. Nadam se da nisam nešto zaboravio. U komentarima slobodno napišite što se vama najviše sviđa u korpusu RC. Pozdrav do iduće emisije.